Hello everyone, welcome back to our English class, English Conversation for Beginners class. So, hari ini kita udah masuk ke materi modul 4 unit 1 buku speaking, yaitu kita bakal belajar tentang gimana sih caranya booking a hotel melalui travel agent. Jadi ini tuh bakal penting banget buat kalian yang suka berpergian ataupun liburan dan pesan hotel dalam bahasa Inggris. So, let's get started. Nah, jadi learning objectives kita hari ini adalah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah be able to ask and answer questions about hotel reservations. Jadi kita bisa bertanya dan menjawab tentang pemesanan hotel. Kemudian, use expressions commonly used by travel agents. Kita bisa menggunakan ekspresi yang umum yang dipakai di travel agent. Dan juga ask questions about prices, dates, and also room types. Kita bisa menggunakan pertanyaan tentang harga, tanggal, dan juga jenis kamar. Oke, yuk kita lihat contoh dialognya. Good morning, sir. May I help you? Yes, I plan to go to Medan for a conference. Can you help me make a hotel reservation, please? Sure. What kind of hotel do you want to stay in? I want to stay in a 3-star hotel near Medan State University. Sure. When are you going to stay? I'm going to stay from Wednesday, June 23rd until Saturday, June 26th. Is there any room available on the dates? Yes, there are some rooms available at Mutiara Hotel. It is located on the same street as Medan State University. How much is the room rate per night? It's 350,000 rupiah for the standard room and 450,000 rupiah for the deluxe room. Okay, I'll take the standard room, please. Sure, let me make your reservation for 3 nights then. Thank you. Nah, tentunya dari dialog tadi kita udah nemuin ekspresi penting atau useful expressions. Yang pertama, tentang asking for help atau menanyakan bantuan. Jadi kita bisa menggunakan ekspresi seperti may I help you? Adakah yang bisa aku bantu? Atau can you help me make a reservation? Bisakah kamu membantu aku untuk membuat reservasi? Kemudian juga ada ekspresi mengenai asking for details atau menanyakan detail lebih lanjut. Contohnya, when are you going to stay? Kapan kira-kira kamu akan menginap? Juga, is there any room available? Apakah di sana ada kamar yang tersedia? Dan, how much is the room rate per night? Kira-kira berapa harga kamarnya per malam? Dan yang terakhir ada ekspresi making decisions atau membuat keputusan. Contohnya, I'll take the standard room. Atau aku bakal ambil kamar yang standar. Dan juga, let me make your reservation. Atau biarkan saya membuat reservasi Anda. Nah, semua ekspresi penting ini diambil dari contoh dialog yang tadi ya. Oke, sekarang yuk kita lanjut buat lihat vocabulary list yang ada dari contoh dialog tadi. Yang pertama ada reservation atau pemesanan. Then room rate, harga kamar. 3-star hotel, hotel bintang 3. Available, tersedia. Deluxe room, kamar deluxe. Standard room, kamar standar. Oke, jadi ini juga merupakan kosakata yang penting dan yang berasal dari contoh dialog tadi. Nah, sekarang waktunya kita practice. Jadi kalian repeat after me ya, kalian ulangi setelah aku membaca. Can you help me make a hotel reservation? Can you help me make a hotel reservation? Is there any room available? Is there any room available? How much
is the room per night? How much is the room per night? I'll take the standard room. I'll take the standard room. Okay, good job. Nah, sekarang waktunya kalian speaking activity. Waktunya kalian buat praktik mini dialog. Jadi, kalian bisa membuat percakapan sederhana atau mini dialog dengan teman kalian, bisa menggunakan contoh dialog seperti ini. Good morning, may I help you? Yes, I like to book a hotel room. When will you stay? From Sunday to Saturday. And then the room rate is 500,000 rupiah. Okay, I'll take it. Nah, contohnya bisa menggunakan itu ya, atau kalian juga bisa menggunakan pola dari contoh dialog kita yang tadi. Nah, kalian pokoknya bisa mengimprovisasi sesuka hati kalian, tapi jangan lupa untuk tetap menggunakan ekspresi yang udah kita pelajarin. Nah, ternyata pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Okay, so let's review what we learned today. Jadi, ayo kita review kira-kira hari ini kita udah belajar apa aja. Okay, jadi hari ini kita udah belajar how to book a hotel through a travel agent. Jadi kita udah belajar gimana caranya pesan hotel lewat travel agent. Terus kita juga udah belajar tentang important expressions atau ekspresi penting seperti reservation, room rate, available, and so on. Kemudian kita juga udah belajar tentang asking about the dates, location, and also room type. Kita udah belajar tentang cara menanyakan tanggal, lokasi, dan juga jenis kamar. Dan semua materi ini, dan juga contoh dialognya, aku ambil dari buku speaking modul 4 unit 1. Okay, so thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk terus praktek, untuk latihan terus supaya lebih lancar. So I think that's all for today. Thank you so much. Bye-bye.